bless. Ziona firaisana, ziona firaisana. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fanaovana. Be bless. Ziona firaisana Madagasikara. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Tena misy amintsika zany tegna fantatra hoe mba manana ihany moyen mba afahana magnampy fa anao mihitsy tsy mba magnampy. Fantako foagna le mba manana moyen fa tegna regny olo maventy tsy mahazo midratra. Juste amintsika tena manana moyen niveau place fa atsika tsy te hiasa loha raha marobe. Tainy Jesosy ianao e fogna pastera. Amen. Ka raha mba manana ianao zany moyen aza misalasala mihitsy mba toagno fa ilaina fanoagna izy akao. Tsy mba faly ve anao raha hoe tsy mijanojanona ny asa fa mandeha fô. Anao vitsikely magnano amen. Tagny anao miziby rô hijanonao. Satria ny amenna ny sasany amenna tsy resy lahatra. Ka ny zavatra asain'ny tompo zareko anao androany dia hoe mahaiza miaina. Resaka fahaizana miaina zany, savoir vivre. Mba mahaiza miaina. Alléluia. Za le job tsy fahaiza miaina edy zany de. Tonga am-piangonana roko telefôny mbola galingana. Izy mba voniko fa regninao anao andeha am-piangonana fa ataovy silencieux. Misy anjany koa agnatin'ny zare hoe misy mode vibraire, misy mode silencieux, misy mode vonigny lasiteo. Misy anjany karazany telo reo zany manjary fidigny. Nanao magnano mode vibraire, mangorohoro zay fogna ataon'ny telefôna grrr grrr karaha magnano soagnaranao zay blandine blandine blandine. Manjay grrr. Fa misy araiky ndraiky raha tsy mivolagna lasiteo moa silencieux. Fa misy raiky ndraiky vonigny lasite zeo na izy avy agnano tsy voelingeligny mihitsy ianao. Tainy tompo anenao. Ka mba ataovy fahazaragna koa fa hitsoviko biro amin'olo anao na mba tsy biro am-piangona. Raha vao andeha hiona amin'olo anankiray anao i telefôny io raha mba vonio voalohany. Fahalalam-pomba zany fa tsara hoe ny raiky mba sarotin-draha fahalalam-pomba mbo mianara malala fomba. Izy koa maregny telefônin'olo magneno atsika ovy agny atsika jiaby miaro miteny izy oveko tsy malala fomba zegny. Fantariko anao tsy agna dra. Azonareo le izy zovy aloha d'accord amin'izany. Ilany zany le vato. Koa misy telefônin'olo magneno zany ovy agny atsika jiaby miaro miteny izy oveko tsy malala fomba zegny. Asa mbola tsy afantriagna fogna andeha izy ovy agny. Koa tsy te korokoren'olo lasite zany letra vambavahady fa ataovy vibraire na ataovy silencieux na ataovy maty lasite. Tainy Jesosy anenao. Amen. Zay zany fagnarahana izy zany io. So de misy vignitry mibata saka mody lasite. Mba ianarana zany re olona le mba raha karan'izany. Aza mandigna mitagna plaque fogna vao misy stopy. Rehefa tokony stopy dia misy stopy. Tainy Jesosy ianao. Ka io zany revagna amina fiainana tegna atoroko anao mila mianatra anao mba manomana ny hoavinao. Zay zavatra anankiray. Dia raha te hanomana ny hoavinao ianao mba mianara zany amin'ny fiainana manao karazana économie forcée. Économie forcée. Forcena mihitsy zany mikajy vola. Mba misy vola tavela zany agnaty poketra koa fa tsara lany dolo jiaby lanina vary fotsy. Tokony mba manana zany ianao vola réserve. Mila manana vola réserve. Lazao hoe amen.
mamanagna vola réserve. Io zany antsoina amin'ny teny français hoe épargner de l'argent réserve. Mba mikajy vola hely, ninona mba tsy be, io moko olo somby am'le mba fanagnany raha. Misy zany na mba hoe na hoe isy ino ke na isy ino fito vola raiky ty tsy kity. Taigny Jesosy ianao. Amen na? Ity réserve na vola ty tsy voatery atao amin'ny banky. Tsy voatery. Izy koa nefa vonona foana rehefa misy azo ampiasagna anazy. Ny ankamaroantsika moa tsy misy raha karahan'izany. Fa rehefa misy zavatra agnaty saignintsika igny dia fa tsy maintsy vidigna, tsy maintsy andanigna vola, tsy maintsy asivagna dépense. Fa ndana foagna zany isan'andro mba asivy vola kely. Io zao tsy voatery, anao ihany maheno, na 500 fa réserve dia agnarany. Na 5000 fa réserve dia agnarany. 25000 fa réserve. Aza mba foagnana mihitsy zany ny poketra fa acte prophétique ratsy be tompoko ny antsoina hoe foagna. Iznareo? Na i dabambary io aza mba desiny izy foagna vao raha mba asivy foagna koa faradaba agnarany. Amen. Taigny Jesosy anenao. Dia faharoa, miezaha miala ao anaty trosa. Miezaha miala ao anaty trosa. Izy io revagna dia tegna mampalahelo fa betsaka na agnatina fiara-mivavaka karan'izao misy mampirisika. Akory ana tsy agnano ana. Areo misy le vola manjanaka regny. Alaigny 10,000 faigny 10,000. Misy dia tegna ohatran'izay mihitsy. Za kory tsy miteny aminao hoe tsy azo atao ny mitrosa. Azo atao ny mitrosa. Fa tokony mba zavatra sura fa hitondra avantage ho anao no hitrosanao. Fa tsy hoe anao te hividy télé dia mitrosa vola amin'olo. Hitondra avantage ho anao ve le izy. Misy koa zao ny sasany ny hitrosanony andeha agnamboarany tragno. Tsy tragno andeha ahofany fa tragno andeha hipitrahana. Dia mamanaova anao calcul ho tafavoaka amin'izany ve anao? Ohatra. I vola igny nalaigny nalefa agnaty tragno. Anao ihany nefa mipetraka agnatin'le tragno. Volan'olo ry tsy maintsy efainao. Nendray zany misy olona amin'ny resaka trosa io tsy mieritreritra aby izy hoe agnanakory fa izy mila mahazo fô. Mahita ipapofoko i vola igny vakagny rehefa mangorohoro fô. Zala, se nisy nahita. Nefa volan'olo. Fa mialohan'ny hitrosana mba mila mba fantarinao maloha hoe ohatrino moa le miditra aminao. Hoe sura fa zany mihitsy ny miditra na magnora agnandro na maigny na coronavirus na ka contact na ino na confinement fa io dia miditra foagna. Zay anao vao mieritreritra vola andeha hitrosay. Fa se mandeha magnanofonofo ka iny raha vao rany raha miseko ane magnome vola mbazara dia ingalako hely hoy. Mba dininao tsara maloha hoe ireto daholo le miditra amina. Ahafahako magnefa an'io zavatra ifagnarahana amin'ny banky ve le izy. Fa zafaliny hoe nahazo vola foagna. Satria matetika averimberiko tsy olo jiaby manana kapasité mavoafehy trosa. Misy olo tsy mavoafehy trosa. Ary fiainana io tsisy hoe asany devoly zany fa anao ndraindray tsy mahay mikalkily. Ianao tsy mamantatra hoe aiza za no tafavoaka, aiza zany tsy tafavoaka mihitsy. Hitahinao ny Andriamanitra. Jerevo zany zavatra teneniko anao zany. Tsy hoe tsy azo atao ho an'ny mitrosa fa tokony mba zavatra sura fa hitondra avantage ho anao ny trosanao. Zany hoe tokony vola ampiasaigny. Amen. Ary azo antoka fa hisy tombony. Zany ny tokony hitrosanao zany. Vola andeha ampiasaigny ary azo antoka fa hisy tombony. Hoe iry zany misy raha azahoagna tombony. Sura mihitsy le izy fa tsy raha nikorokoragnan'olo misy ranomasimbato merikira dia hitrosanao. Maregny lazana merikira. Mba fantaragna tsara zany hoe inona le zavatra. Amen. Misy olona neo za aminao mitrosa mba hividiana ny télé fotsiny. Tsy efa nizegny ny zanany mizaha télé ndragnon'olo. Dia mitrosa izy vidiana ny télé. I télé igny nefa vao mivoaka andragnona karana foagna igny efa tsy lafonao mividiny vidianao ananjy. Na mba na eny adivarotra anao. Ary raha andeha amidinao igny raha tsy matafaverigna le vola zay nividiananao azy.
fa jerivo tsara fa matetika ny dépense dia natokana ho an'ireo olona zay efa ao anatina fitahina. Zay ny dépense. Fa za maika hiditra amina dépense raha tsy efa voataha ianao. Dia agnatin'izay ny trosa dinio tsara. Misy olo andeha hitrosa hividianany moto, tadio fa ny moto tompoko misy réparation, misy entretien, ary misy essence vidigny aminazy. Ko anazy le détend zay moa anao sady mividy essence mividy menaka. Ka tsy tokony zavatra sahala am'izany no andeha hitrosany. Tahiny tompony ianao. Amen. Ka aza mipetra-potsiny fandana micréer zavatra maro mba hitahina ny fiainanao. Satria misy karazan'olona zao mitrosa mba ny anaovany vakansy. Dia tegna tsy hainao mihitsy hoe ina ary. Misy sasany mitrosa mandeha hidefiegna olona hoe halan'izay ngony ataony rafivaviny, halan'izay ngony olona quartier raiky aminjaraiky mieringerigna ananjy zay ngony. Dia aloha mitrosa tsy mety zany ary tsy tokony zany ny lalagna ombaha. Ka io fiainana io zany revagna mila ianara. Fa tsy raha hoe faliny fogna anao magnano raha. Ary misy olona am'izao grave be raha mipiditra olo agnaty trosa. Tonasany dram-pandriagna anao. Zany ko raha farany tsy dignina viavy mahita dra vaovao. Ino mba misy efatra ankajegna koa mbola tsara niasa fa misy raiky vaovao. I rô tsy maintsy midoko akio e. Njare atao maty magnefa. Maty eo ny magnefa ananjy. Saka, amizao moa fa misy fa enjagna mihitsy magnano livraison à domicile mihitsy izy. Oviagna mazamy, ale fogna rô fa anao ndraiky marô aozy. Ampiditra anao izy amin'io e. Oviagna mazegny za magnefa izy. Rô mbona oviagna ndraiky matsika tsy nifankatoky. Nefa afaka herinandro izy, za io rô saky misy raha ilako vola hely. Asa tokony mba avancenao hely lokany ny raha nifagnaratsiky. Izy tô ndraiky raha tsy tokony atao, mamengamegnatra izy tô fô. Efa izy fagnadary zay. Azona salao amizay bokanao. Eo anao micréer zavatra tsy tokony créer. Avy taiza trosa. Ary izy misy fagnahy miasa agnatin'izy. Fagnahy ny mamona. Mampirisiko olo mitrosa fogna. Misy olona manambola raha miteny fogna izy. Alora amin'ny herinandro za magnefa ananjy. Nefa izy manambola. Misy olo aleny fogna zany le mitrosa mihitsy zany mahafinaritra anazy. Tadio fa misy fanahy miafina ambadiky fitrosagna io ifantrana agnarany. Ka raha anao tsy manana le capacité mifehy anazy dia tratrany. Tratrany. Tahiny Jesosy ianao. Dia agnisan'ny fianarana miaigna magnaraka mba manokana fotoana ho an'ny ankohonanao, ho an'ny vady aman-janaka. Anao menakavy kely andragno zany tokony mba misy fotoana kely mba atokana. Tsy raha meky hiasa fogna. Zahay mbola herigna ampiasagna e. Mboarinareo malakilaky sakafo, zahay mbola herigna hiasa e. Zahay magnantso patron tampotampoka tena. Patron e. Isan'andro patron fogna. Efa tsisy tsony ny vie conjugale. Izy miala an-tragno mbola matory ary zanany, mody an-tragno zaza fa matory. Asabotsy mba tokony hikoragnana amin-jaza madinika devant ordinateur. Alahady moa magnenjiky fivavahana amin'enina fa miditry. Tsisy fotoana ho an'ny ankohonana. Tadidio e fa ilaigna mba manokana fotoana ho an'ny ankohonana. Anao raha mba mandinika ny fiainandreo firenena mandroso, reo tegna miasa reo, tegna miasa. Reo tsy manana fotoana lanilanigna zany. Ary zareo moa payegna par heure. Tsy karaha ny antsika ty 30 andro volan-draiky io. Fa reo kosa rehefa tonga ny weekend, rehefa tonga ny fotoana ny vacances, dia tegna tokan-jareo ho an'ny ankohonana le izy. Fa tsika indray na fotoana libre ara foronina mihitsy mba hialagna an-dragno. Mibedabe ny lehilahy tsy tamagna an-tragno, ny vehivavy tsy tamagna an-tragno. Fa mila mianatra anao mba manokana fotoana ho an'ny ankohonana. Ianaragna zany le izy. Tahiny Jesosy anenao. Amen. Dia avy eo agnisan'ny zavatra anankiray mila ianaragna koa dia ny fahaizana minégocier. Mahay mifanaraka amin'olona. Il faut être négociable. Mila mianatra anao mahay minégocier. Ohatra zany ohatra hoe minégocier prix.
négocier agnatina fomba fizerena conflit sy namany be da be ohatra misy disadisa dia anao mihitsy zany anisan'ny spécialiste amin'ny famahagna disadisa mianatra amin'ny négocier fa ny olona tsy mahay négocier tompoko dia presque tratrana problème fogna amin'ny fiainana na vehivavy ianao na lehilahy anao mila ianaranao zany minégocier zavatra zany tadio fa ny olombelona rehetra azo iresahagna daholo aomby fogna tsy manjary resahagna fa raha mbola olona zany agnarany afaka négocier aza mba manaiky anao menacen'olona izy ane gendarme polisy ane izy ane commissaire izy ane mpitsara na mpitsara izy na ino izy na président de la république izy olombelona aloha izy voalohany afaka iresahagna fa atsika ndraindray mametraka barrière olo karany zafitsy any agny te very fogna fotoagnako ozonao anao ihany mamaly an'le izy fa ndana na olo be vava be karakory na olo mitrerogna be karakory na olona masiaka be karakory mila vonony anao inégocier amen satria tadio fa ny olona te ahita résultat amina fiainana dia zay olona vonona am'izay mety hoendrika fahafahambaraka sy aignatra zay ihany raha anao zany mbola tsy vonona am'ireo aza metrehitra hita vokatra soa zany amin'ny fiainanao ianao mitsangana io zany na aiza andehananao mila vonona ianao ho afabaraka mila vonona ianao ho maignatra satria possible mety ahazo tevateva amin'olo anao possible mety ahazo vavamaigna amin'olo anao tadidiko zay taloha mandeha mitady asa zany mety be ny olona magnome tembava zovy nagnasa anao mandeha to misy nagnafitra anao misy nampiditra anao tandakory tato mahazo karazany tegna fanompanoko fanao amin'igny moa zany miezaka moemoe fogna zay le mianatra minégocier amen ny olona te inégocier amina fiainana dia fa natoroko anao ndray mandeha igny hoe mila mianatra mahazaka toetran'olo na toetran'olo masiaka na toetran'olo kizitina na toetran'olo magnambanimbany olo na toetran'olo tia manevateva hainao miatrika anazy fa misy amintsika raha vao tsy mifagnaraka amin'ny saignintsika fotsiny zavatra anakiray aleka edy za malaka moramora za koa ny faniahagna izy no faniahagna or nefa le zavatra mety tsy tokony azahoanao tombotsoa or nefa le zavatra tokony andeha agnova ny fiainanao mihitsy fa nao nefa niaha manko tsy mety zare samy zare fa makeo raha fa mangala moramora raha fa nidirany toizy nidirany zovy raha koa fa nidirany igny dia fa tsy diranao zany problemenao io tsy vonona mihitsy izy mba inégocier ary aza mba manaikinaiky fogna raha proposen'olo zany fa mba dinio lalina iadio varotra ohatra zao manognona prix satria ny olona rehetra ne samy tia azo tombony daholo rehefa manao zavatra dia mba miteny ianao arô za kosa rô mba ialaka maro tsy mba mety vera mba atao ohatran'izao na ho vignitra izy na magnino izy volanao nereo hiala mianatra négocier zavatra ary izy koa mbola ambony tany ty fogna tsisy bureaun'olo tsy azo idirina zany fa anao fogna izy matahotra mbarakala matoy izy zay natao hoe bureau amin'ny teny anglisy office natao hidiran'olo natao hidiranao ary tsara nisy bureau ka nisy soratra ke hoe nataokanao an'izay manao kravaty ihany ary io koa mako problème tsika tsy mba afantatra mba hipozipozy amina fiaina boriboratika fo raha ny regnan'olo ake na kapa tsy ataony amin'ny tongony farany amizay boka anao magnotany secrétaire zovy ena izy tokony alefadefaka lasa vaviratsiny ianao niany sady voalohany sady farany andiavoko tanagna to dia fa alohana izy tsy mandeky tsy vogno izy négocie andavanandro mba famboamariny ivatagna antegna bangogny randragny tsy sadrangadrang magnany fo mbo mizaha akanjo mbo magneva anao saranao gomba avy toanditry mbo fantarina mbo magnevagneva antegna atonga olo izy olo mihitsy miarahaba anao fa tsaranao fo miarahaba olo
izy ny arakaraka paozy koa izy io e. Ia, arakaraka paozinao koa mahatonga olo magnano bonjour monsieur, bonjour madame. Fa izy koa sandratidratika anao io. Verin'olo andeha nasa lamba fogna anao. Zay tsisy maharatsy anazy. Ia, anao midoka mba vandere tsisy lamba maloto ozy ry. Tsy raha fa maty antegna. Nefa mbo raha hafa dianao. Azafady madame fa tsisy lamba maloto. Mba misy fotoagna za gaga mihitsy misy rangahy zay miasa magnamboatra tragnotsika ao a. Fa anao mahita ananjy tonga avy agny madio e. Tsy verinao mihitsy izy hoe andeha hiasa hagnano asa maçonnerie ndedy. Mody izy avy eo tonga ampiasagna izy asarony tenue de travail nazy. De sandratindratika izy malotoloto hely. Izy mody avakeo ohatra amina menaka sorony amin'ny tagnany. Gaga anao mahita ananjy dako anio fa anaovana anazy pasteur ozy. Asany diako amin'ny tiagna ozy e. Olo zao mionana andalana egny tsy mitritra ana mihitsy hoe miasa aminao ato. Hoe ity ny asako aminao ato. Everindreo directeur azy ao ozy. Ravinga zay. Ya. Fa atsika zany asehontsika mihitsy amina paozitsika ijalitsika io. De lasa iregnan'olo atsika. Zay zavatra tokony negosietsika tsy vo negosie etsy. Mba ianara. Sasany zany moro negosie izy amin'ny mantsimbava mba borosy nify tsefany. Andeha inegosie mantsinkeliky. C'est possible. Ale toko mantsika mihitsy amizay mbo soranao alamo. Iny tompo anao. Teboka magnaraka amin'ny fahaiza miaigna mila tandremanao ny fahasalamanao. Tandremagna io a. Izy koa zavatra nitsapanao fa tokony andeha amparary, stop. Tandremo fahasalamanao. Fa misy olo tsy miasa loha aminjay. Nifiny nanany fary fogna sanam. Ya. Ndraiky ane dada mbola azo antoka e. Io ane azo antoka e, avy natanjaka nagnany idôlana ny ty bavy ry. Fitiavan-jare fary nanimba ananjy. Sasanao malany fary galagnany raiky, voasina amin'ny nify, hoanina amin'ny nify. Galagnany raiky fary. Namba nifin'olo fahatsiragna tsy madiky zay. Ia, fa PSD. Regny ne mbo mafy regny. Tsy madigny zay. Ny sasany fary lavabe igny tsy mila antsy. De voasina amin'ny hatramin'ny tôlana. Hasala. Grand maître de fary. Za aloka namba za matanjaka nify karakory, ko rehefa tsy andaneko nify ana. Mary. Ka mba mianara zany, mba tandremanao fahasalamananao. Tandrema. Mba tandrema. Hitanao ilagna satroko ndraikindraiky, mamay loatra masoandro de sivagna satroko. Rehefa mba hitanao mamay, masarinao satroko. Misasa ndraiky nambany roaligna ake fogna kasikety. Efa tsy haiko hoe ino moa zegny dikan'izy. Tsofalelo. Ao tsara nahitolo magnatsaky. Isa. Andro aligny regny mbola. Iny tompony anao. Izy io matetiky misy fagnahy koa ity satroko io a. Za efa avy ni-délivrer olo karan'izay. Fagnahy tia satroko. Alo tsy atoroko fô pagnano délivrance fa mahain'izay. Misy rangahy zay nidélivrenay taria raha tary. Misy fagnahy ke niafagny taminanjy izy tia satroko loatra. Fa ingany mba tsy zany ianao. Mba fidigna zany zavatra atao. Fidigna. Misy sasany na manambola andeha nagnaposy, aleny mandeha tongotro. Ary tsy toeragna mariniriny fa lavitra. Isan'andro io fogna ny ataony. 5 000 manao mahazo composé.
dia tsy foiny mba misy fotoagna antegna mba mititsitsy egny mba mandeha posy mandeha tikitiky dia agnatin'io koa mila fidigna koa sakafo hohanigny fidigny sakafo hohanigny fa tsy zegny sakafo io dia hohanigny daholo dia mbola lanjalanjainao zany hoe ity dia raha mety ahegna mihitsy fatran'le hohanigny fa izy mampatavy mampaboatra matetiky ny mampaboatra olo tsy fanagnam-bola fô tendan-kanigna loatra hohaniny daholo raha mamy jabora ino ary tsy raha itsy tia rano mangatsiaka zegny jus foana alazany coca soda paty madame composé 15 000 par jour zegny aninanjy ta iny tompo ane ianao mba ahegna zany fatran'ny sakafo hohaniny izy iny izy koa menomenonao tegna mahalany ndraindray za mivarihegna mihitsy rehefa latsika magnano asa tagna maro regny misy neny sasy tonga tonga dia tanety ambony vohy posa mihitsy magnano ngany ya tsisy resaka fa tonga dia vohy posa io fitanany eringako koa eraka raha mitagna angady atao magnano tonga dia fantapandra zany hoe mahalatsaky ngaty misy viavy magnano io koa mahalany hany tsy arakaraka izy karaha helihely alihoaly grave sarotry regnina izy hitahinao ane Andriamanitra alleluia tandremagna ny fahasalamagna iry avy aza tendan-kanina satria misy karazana sakafo tsy mifagnaraka amin'ny type sangainao tsy mifagnaraka amina rahanao zany nefa hohaninao zany mahatonga olo malele regny no io allergique tsy resaka allergique zany fa misy hanigny zany nefa tsy tokony hohaninao nefa hohaninao ianao tarinao mivontovonto vatagnanao mibisibiso izy kariva izy rehefa kio koso efa tsy alana paigny hely agnaty sakany akao pastera io ia ifa tsy miala akao mihitsy io e pa fangarogaro a avy amina sakafo izy io mba dinio moa matetiky moa talony ianao nalele jereva hoe ino sakafo nohaninao dia igny karazana sakafo zany nefa tsy tokony hohaninao matetiky raha azonao fadiagna moa dia tsy fadiagna mihitsy tsy hohanina atsika le izy zafa izy de be angadrano e ihenandambo i mahatonga izy sasany zany ma poulet dessert raha fa mba hainao ma raha hohan'ny poulet dessert io pour vandy accéléré izy maroko ako roa volagna fa 7 kilo mba fosy raha magnanjegny igny lefa ro farany tianao sady mbola ataonao ranony koa poulet dessert ary zy dila matsiro tiany vava fa mba dininao zany mba tsy isanandro zany anao magnano anzy misy fotoagna anao tsy mihina misy fotoagna badoko misy fotoagna karan'izany natoroko anao foagna teto raha tadidinao henandambo io zao hohaninao niany roa herinandro io mbola agnaty ranao koa fo izy koa anao zany testegny to dia misy sotra mihitsy ambony menamena hoe lambo agnaty raha koa fa izy tiatsika dia hohanitsika dia misy koa sakafo mavesatra sarotro levony ka izy koa anao fa hoandry andro aligny tsy tokony le sarotro levony eky hohaniny fihinanana sakafo mavesatra zany na mandraigny na antoandro satria mbola misy course ataonao zay fa andro aligny zany sakafo malefaka mba miagna repos zany vata zany mahatonga andregny olo marary vavony misy olo tsy mihinan-toaka fa marary vavony misy olo tsy de magnino fa marary vavony satria sakafo hohaniny mampijaly vatany dia zay le teneniko hoe mba tandremo ny fahasalamanao alleluia
Tsy de tsara zao ny minan-kena. Ny hena hoanitsika io. Tsy de tsara zio. Zay mahatonga misy firenena tegna tsy mihinana hena mihitsy. Misy karazan'olo tsy mihinana hena mihitsy. Satria izy io tsy de tsara amin'ny fahasalamana. Anontany dokotera mo. Ka misy dokotera mipetraka marina regny mba anontany. Mba marina ora nivolagnin'ny pasteranay zegny hoe tsy de tsara ndraiky ny mihinana hena. Le izy tsy hoe fady. Ozinareo le izy alao tsara mihitsy reso madio tsara saigninao so de aminay ka zegny firavin-draha fogna no hoany. Za tsy nivolagna zegny. Fa magnatoro anao za hoe tsy de tsara ny mihinan-kena. Raha hinana hena zany mba atao tsy ndraikindraiky. Fa tsy isan'andro ron-kena. Ron-kena. Tsy de tsara. Teneno aminay kaikinao tsy de tsara hoe. I pastera hoe tsy niteny hoe mifady fa tsy de tsara. Amen. Alléluia. Izy io tiatsika fogna fa tsy de tsara amin'ny fahasalamantsika. Raha azonao atao zany akoho hoany, laoko, regny hoany. Fa regny henana ondry. Ondry iny mba izy voninao mbola maimbo antsinikinanjy fogna vakeo. Osy regny farandra tiatsika. Henana omby, henan-dambo. Sasany mo henan-tsoavaly mihitsy hoaniny. Mba dinidinio kely zany ty zavatra teneniko ty. Aza lesina amin'ny sansy hafa mihitsy zao fa anao mandinika anazy. Aza de mihinan-kena. Satria ohatra fotsiny zao ny kisoa natoroko anao farany, ry agnisan'ny biby tsy mifidy raha hoany. Hoaniny daholo zay hitany, na ravin-kôkô, na ravin-nino, na ino io, hoaniny daholo. Hatramin'ny zavatra vao napetraka zanakanao hoaniny. Salano hoaniny lambo i koa. Walo. I lambo iny vonigny 26. Ba levo sary honogno tsara zegny ny zavatra misy. Raha azoko tsara zegny anao dady lasa sabatista anao farany, tsisy idiran'ny sabatista tompoko zany. Atsika toujours. Fa za eto miresaka fahasalamana dia atoroko anao le izy. Agnisan'ny tsy nagnenken'Andriamanitra ny zanak'Israely nihinana crevette, amalogno hoe ino hoe raha jiaby reo satria zareo nipetraka tamin'ny tanàna désert. Tanàna be masoandro zareo zany isan'andro midanik'aignandro fô. Izy koa anao te alaka famatra mihinana crevette fanimpanoko andro antoandro amin'ny 12 igny dia midania masoandro mo. Ahitanao degré ny. Ny manakory vatagnanao io. Anao koa mifamatra raha teneniko zany ndana mihinana kisoa matavy be dia aveo midania masoandro midoko avelany ake dia zasy magnaparasolo mihitsy. Manomboka hitanao efeny hoe nagnino za to. Zany mahatonga hoditra atsika miofakofaka io. Mody lazainao fa ranonare mampisy tampano anao fa hena hoaninao san'andro izy io. Ranontsika ty daoko balioto, ranontsika tsy ranonare fa hoaninao. Lasa manana aretin-koditra anao. Ake fogna sasany misy tabaseky. Dia ino nakaikinao hena daholo izy io hoe. Da iny tompo anao. Karakaran'izegny izy e. Amen na. Atsika ho za tsy hoe mifady e. Alô tsara agnatin'ny loha mihitsy zany. Atsika tsy hoe mifady fa mianatra. Dia anjaranao zany mba mandanjalanja ananjy. Ohatra kosa ve fety anao dia mihinan-kena anao. Fa tsy isan'andro anao hena fogna mandregny, hena antoandro, hena hariva, maregny hena ndraiky fô nafangaro petit pois ndraiky. Maregny ndraiky hena fô natao ritry, hena natao saosy, hena. Jerevanao izy jerevanao mitareny efa madamo hena. Da iny tompo reny. Teboko magnaraka ataovy zay mba ampaela velogno anao. Azo ataony zany revagna e. Krihegny raha mba mampaela velo. Indraindray ho antsika zavatra efa fantatsika fa mety amparary fo atsika mbola izahantsika amintaniagna fa ino rany koragniny, ino tsara be rany zakeny, le zavatra rehefa fantatra hoe amparary fo tsy maela velogno zany e. Raha laiky anao rô alany blandine asino eky raha tsy tiavan'ny raha vavy igny anao.
ko raha nikoragniny zay raha efa fantatra magnanjegny maroko tsy efa aloha mipetraka fo ia ino raha volagnina aleko mangina volagno marô efa hainao zao fa raha amparary fonao aloha hipetraka tainy Jesosy anao tain'Andriamanitra anao raha misenao imaditra ko raha hitako nomaly zay niaraka tamin-Jovy izy fa nivola fa maditra izy tsy aloha mbo milamy mbola nontaniankolo niaraka taminanjy vome marary fonao manimba anao zany tsy mahela velogno raha magnanjany tainy tompo ianao jereveny koa fa ny tsy fagnajagna ray aman-dreny dia tsy mahela velogno mila mandinika anao mihaino na io so dia niady tamin'ny papanono so dia niady tamin'ny mamanono fa zavatra tsy mahela velogno zany raha mbola azo atao foagna ndana miavagna amin'ny ray aman-dreny niteraka tsy mahela velogno mila magnaja mpitondra ko te ho ela velogno voasoratra agnaty baiboly dolo raha volango zany mila magnaja olona lehibe ara-panahy ohatra ray aman-dreny be am-piangona na avy amin'ny fiangonana ino na amin'ny fiangonana ino mila magnaja olona lehibe ara-panahy tainy Jesosy ianao agnisan'ny mahela velogno koa zao ny fanaovagna sport fanontaniana mba apetraka aminao zao mba mihetsika ve vatanao isanandro tadio fa ivatagna atsika io raha tsy mihetsika agnatin'ny 30 minutes isanandro dia misy karazana énergie tsy rava mihitsy agnaty vatagna satria i vatanao io zany mila mibrûler calorie misy calorie miditra agnatinao amin'ny alalan'ny sakafo hoany dia io mila brûleny mila dorany ka raha tsy mihetsika agnatin'ny 30 minutes ny vatagna tsy afaka mibrûler calorie zany mahatonga jabory amin'ny kibonao tsy mety miala ny sasany efa taovagna gaine pa mbola tsy afaka fa za le devia avec il anao karakory an'lajeko ma mbola mifotrifotro pasteur mifotrifotro mila mbo hianaragna mila mbo hianaragna mbo ahenkegny izy reto izy io zany ndraikindraiky tsy fanagnam-bola aby mabe kibo io fa atendan-kaniny ia atendan-kaniny izy io za anao ntegna tsisy akanjo mbo magnevante za zany mbo agnatiny tsisy akanjo mbo magnevante karaha kibo jiaby ndray nakatra mbo hianaragna zany izy io anao zany mila mba magnano karazana gêne isanandro tsy gaine fa gêne indrindra zany ohatra hoe androaligna izy koa mety aminao zany mbo androaligna igny anao tsy dia mihinan-kanina tsy dia mihinan-kanina raha mahavita magnamboatra lasary moa nare andragno dia magnamboara lasary igny mba hohaninao isikariva ohatrany hoe mifadianina kely mihitsy ianao zany isikariva jusque mandraigny zany mba libre tsara koa satria isakafo jiaby hohanigny io mamorogno siramamy agnaty vata ny tegna mampaventy nefa dia siramamy io vakeo mivadiky jabora dia lasa memaventy anao verinao hoe ninanjary za to ninanjary tsy ninanjary anao fa nedibotra ia karaha ataonay reto mahita efeny zany mihitsy am'le mba agnatao kiraro kofa makamakitry kibo io ka andeha agnatao kiraro anao ndraikindraiky za mila esoesy amin'ny davinao mihitsy ampidiro raha davy ia tsy mahavita miondriky izy io anefa rehefa elaela misy effet ratsy amin'ny vata zany mahatonga an'iregny olo lasa misy diabète re raha remarquenao mialohan'ny tongavana diabète amin'olo araiky naventy maloha izy la plupart naventy zanao tsy hainao karaha naventy tampoka nety daimbaly linga igny nefa feno siramamy vatany mba ezahagna zany aza mbo tia raha mamy
raha magnamboatra jus matetika boka antsika magnamboatra jus izy le mamy mitsy voaty antsika aminazy magnamboatra jus mba atao antongotongo misotro dité atao antongotongo sakafo hohanigna izagna mitsy mba tsy ho be siramamy mihinan kafe karaha fataoko moa za tia kafe fa nenahy tonga de tsy asiko siramamy mitsy izy le mafaitra igny satria isan'andro za ihinagna fonke ko raha izy mamy fogna andeha koa arany be siramamy irigny no mampatavy ohatra zany zao ny paty agnatin'ny paty ike misy siramamy koa de zany mampatongo izy mampatavy de rehefa anao avy mihinagna an'iregny de tsaratsara anao vakeo mihinana zavatra vinaigrette anao niany nasaiko magnefa vola mitsy karaha fa natoroko anao daholo jiaby mihinagna vinaigre mihinagna zavatra ohatranao zany tsy maintsy nihinagna paty anao zao nandregny de ndana magnamboatra karazana vinaigrette kely ohatra anao tsy managna zavatra vinaigrette magnamboatra anao citron fangarovo sakay tany ataovy tintily de hoaninao vakeo azonareo ve zany mindesigny karakaragny vatagny atsika zany tsy hoe mivavaka fogna fa mba karakaraigny koa ny vata amen ianaragna daholo zany rehetrarehetra zany fanaovy nihinagna raha matavy de dinio ndraiky hoe ino ary ny zavatra andeha détoxiquenao an'igny ohatranao nihinagna sakafo matavy be de fa mietrareta hoe ahoana ny andeha vonagna an'igny matavy igny mba tsy doko ela agnaty vata tainy Jesosy anao ilaigny ny maventy fa maventy antongony fa tsy boatra viavy boatra zany tsy magneva lala boatra koa tsy aminanjy tainy Jesosy anao izy io zany matetika raha karahan'zany atsika zany variegna am'le hoe mihinagna fo hoanitsika daholo zay tonga akeo indrindra moa rehefa anao agnatin'ny fahasairagnana zaranao raha misy sakafo matsiro fa ny andeha agnalanao ani aveo sahiragny saigninao tain'Andriamanitra ianao amen de agnatin'izay mba mandinika any koa anao fotoana andinina zavatra goavana manokana fotoana andinina zavatra goavana fotoana karakory mba atokanao mba andinina zavatra maventy io zany ohatra ataoko hoe tsy vitanao mandinika samirery mba miaraka amin'ny vadinao na miaraka amin'ny zanakanao ahoana marao mba anaovantsika an'izy ty nareo sao de mba manana sosikevitra mba ilaigna zany le mba mandinika manokana fotoana andinina zavatra goavana amen ilaigna ty zavatra resako anao ty mba mametraza ny fagnontaniana hoe agnanakory fiainanao io après 5 ans anao ve mba mazatra magnano zany hoe afaka 5 taona za ty agnanakory anahoana ny fidiram-bolanao afaka 5 ans olo loatra ny ahoana anao après 10 ans mila dinigny zany io zany na efa antitra ranao miaino anahy na mbola tanora na mbola zaza mila mamantatra anao isan'andro hoe agnanakory anao iteteky teboka magnaraka raha ohatra anao ka mpandova mba harovy ny lovanao ny sasany ny lovany nambidiny ndraiky mety be amintsika zao mety nandova varotro hoe ny varotro mamanao ny varotro papanao rehefa maty izy de anao no nandimby anazy teo mba harovy protégeo hitanao zao mahatonga antsika zao mbola mahita fogna fiara Ford ny olona tompony orinasa Ford am'izao efa tsy le nanangana azy tam'izay tsony fa zaza mpandova fa zafiafy fa nitazomonjare fogna zisiky ny any ny Ford nefa ny Ford de fa nisy lery tamin'ny taonjato fahafiry taloha ta fa nitazomonjareo zisiky androany de mba agnotanio kely ny tegnanao hoe inona marina ambany lovako fa tsy maintsy ho arovako amen mba ilaigna zany raha karan'zany ohatra ny ray aman-dreninao nametraka société ngezabe aminao de mba danda protégeo igny héritagenao igny zany koa revagna mba ilagna an'le hoe nom de famille e famille zovy misy olo ane jusqu'à androany mipetraka fogna le njareo ny agnarana famille taranaka ny rangahy igny tsy maintsy meny an'le agnarany daholo da narovy io agnarana io mevoninahitra raha misy zany zavatra nilovaina aza vela ho raraka an-tany amen
dia agnatin'izay anao mila manana fomba fijery fa sitrapon'Andriamanitra ny tahinanao. Betsaka amina mpivavaka moa ko ravana mieritreritra fa tezitra aminazy Andriamanitra rehefa manjary izy. Diso be zany fomba fijerinao zany. Fa sitrapon'Andriamanitra ny tahinanao. Amen. Fonga injato amby arivo fa matetika Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny fonao, amin'ny alalan'ny fisainanao, amin'ny alalan'ny feo mifetretanao, amin'ny alalan'ny conscience-nao. Matetika misy ide ngeza be miforona avy agnatinao fa matetika ziny tsy arahanao. Fa mba ilaigna riavagna ny magnaraka zay zavatra tsapa. Rehefa mba avy nivavaka anao ndraindray anao matory amin'ny alina, misy zavatra tsapanao, misy ide tonga. Tokony manao an'izao, mba jereo kely ny amin'ny lafiny salam zao, mba hovao kely ny ohatran'izao. Fa matetika izy tsy arahiny. Ary ndraindray moa ny mpivady tsy mitovy hevitra dia lasa atsimo sy avaratra ny fiaina. Misy zavatra tsapan'le madama tsy arahany ramose. Misy zavatra tsapany ramose tsy arahany madama. Misy zavatra tsapany zanaka tsy arahany ray aman-dreny. Zavatra tsapany ray aman-dreny tsy arahany zanaka. Ilaigna zany misy fotoana ianao mba magnaraka zay zavatra tsapanao. Il faut suivre votre conscience. Anatin'izay zavatra zay dia boka magnaraka aoka ianao mba ho matianina ny amin'ny zavatra ataonao. Soyez spécialiste dans votre carrière. Matianina. Raha anao zany mpagnotro tokony mpagnotro matianina. Mpihira matianina. Mpitoroteny matianina. Amin'ny zavatra jiaby ataonao zany tokony spécialiste ianao. Amen. Fa tsy raha jiaby ty andraramanao daholo iananaranao. Rehefa zavatra anankiray zany atao tokony ho spécialiste amin'ny fanaovan-javatra ianao. Amen. Zany ane no ilagna formation foana. Raha anao zany hagnano pasteur mila mandalo formation pastorale. Raha anao zany le olo mpangatabady mpikabary regny mila mandalo formation na fikabariana. Sy sisa. Ivarotra anao mila mahay mivarotra, spécialiste amina vente. Soyez spécialiste dans votre carrière. Amen. Anao zao raha mamaky ny tantaran'i Abrahama, tantaran'i Isaka. Ireo dia voalazana ny Baiboly fa nanan-karembe, nanana na izy azy. Ny sekren'ny zareo dia tsotra. Fantany zareo ny zavatra ilain'olo. Anao ve mba mamanitra zavatra ilain'olo amin'ny quartier-nareo? Fa misy amintsika tsy mba te handinika zay mba ilain'olo fa lasa magnaraka vision-n'olo foana. I olo manana labotika amin'ny quartier misy anareo olo mitovy aminao. Mety kelikely ny fidiram-bolanao aby ny fidiram-bolana. Fa anao tsary mba natakatra hivarotra fa tianao nao mividy fo. Ny secret nagnova ny fiainan'i Isaka sy Abrahama dia namantatra ny zavatra ilain'olona. Anao zany nezaneza toerana andehananao, mety mandeha mivoyage ianao, mety mandeha bazary ianao, mety mandeha aiza ianao, amin'ny quartier misy anareo, amin'ny tanàna misy anareo, mba andana fantaro ino raha ilain'olo akeo. Fa ndraindraytsika dia mamaly foana zay zavatra ataon'olo, fa atsika tsy mba nilaharan'olo toerana misy atsika. Mba mametraha zany karazana fanambo hoe inona ny zavatra mandeha ho tadiavin'olo aminao io. Azo atao tsara nefa zany. Ino zavatra mandeha tadiavin'olo. Matonao tonga amina tanàna anankiray natao ho tadiavin'olo amin'ny tanàna io anao. Matonao mipetraka amin'ny tanàna anankiray natao tadiavin'olo ake anao. Fa tsy anao mitady olo. Tain'i Jesosy ianao. Mba apetrao zany ralasena bavy. Mandra-pialanao eto ambony tany eto mba aoka anao mba avaly an'izany question zany. Ino mba nilagnanao? Mba nagnino anao? Tain'i Jesosy ianao. Fantatry Abrahama, fantatry Isaka ny zavatra nilain'olo. Nefa zareo nipetraka tamin'ny tany désert, tany izy no nipetraka. Dia ino izy no zavatra nataony zareo? Nangady lava-drano zareo. Dia olo jiaby teo nividy rano tamin-jareo tao. Anao nge azonao atao tsara amin'izao tsika miteny zao, amina quartier raiky anao ohatra hoe quartier anankiray tsisy rano, anao mampiasa pompe-tany, lasa anao mividy bonbonne be regny. Fa tsy olo jiaby iky anao pompe-taninao daholo fa zay mila
fampiasana robinet hely ndraiky ake ndraiky izy mividy ranao eau de javel tagnatiny efa azo atosy amen fa tsy isaky faravolo simba koa hoditry pampitsika arivo isany tokatrano nefa nividina pompe raiky ohatrino ino zao problemenao raha mba nanambola igny anao nitoizanao tuyau mankatra agnatina bombonina raiky maventy be io anao misarge letra mandregny anao mankarama olo raiky la roa la mipompe tany de efa pare ndraiky agnatin'ny bombonina igny misy robinet io anao niany zao saiky magnefa vola aminahy de ozinao hoe zerikany araiky ariary zato ohatra tsy fantako ohatrino ny ataonao ananjy mananty ake ohatry jiaby drrr de fa lasa i madamo rano ndraiky agnaranao raha mose rano bibleste fa zavatra sala amizany tsy tsapatsika veritsika fa sy ezan'olo amizay sika rano manara agnavidy sika ino gnavidine ziramasy sy rano manara sy da omalain'olo marô sika to e azaka nelagna avy tatana manga ka rano manara agnavidy anao ba temora avao da rano gnavidinao ino araky gnavidinao lehilahy beko agnaniko ty da varotry rano da ino tompo anao sekreny Abrahama zany atoroko anao zany tamin'io maigna ny tany de lasa olo jiaby mandeha milahatra mandeha mitondra sovaly mitondra briky mitondra kalesy mideplace amina kilometra maro mandeha mividy rano de nandiniky zareo mianaky tonga tamin'ny andron'ny Abrahama raha nandiniky aloha ranga angady lavadrano atsika de i olo reo aveo tsy nideplace tsony fa nilahatra tamin'jare ty izy raha mitango vola fa mahazo vola fa mba ilaigna zany mamantatra ino raha mba ilain'olo de zay kely ampelatagnanao ampeseo hevitrao ampeseo kreheva zavatra azo atao tsara zany tsy fahotana zany lazao hoe amen fa tsika tsy manao an'zany matonao zay mividy composé o ilain'olo i composé io fa magninonao tsy magnano matonao mividy charbon ilaigna ny charbon magninonao tsy mba mivarotro ohatra zany zavatra teny am'zany maro be ny zavatra mbola azo atao fa le saignintsika mihitsy tsy mandeha lavitra da iny Jesosy amen teboka magnaraka ndahana mba mikambagna amin'olo mahomby zay afaka manoro anao zavatra atapita sy ampandroso anao ndahana mba mikambagna amin'olo mahomby zay afaka magnatoro anao zavatra atafita sy ampandroso anao fa nendrery avagna atsika ny olo mikambagna amintsika ny olo iarahantsika mandeha olo ratsiratsitsika fo mba dinio na amina resaka camaraderie mba dinio ny olo andeha taonao namagna mba diserneo tsara olo andeha hitondra ravitra manakory amin'ny fiainagnanao fa tsy rehefa camarade de camarade ny antony camaradenan'olo mahatonga ny olo lasa mpinamagna mba misy tombotsoa ao mety tombotsoa ampahendrena tombotsoa ara-panahy tombotsoa ara-bola tombotsoa ara-kevitra amin'ny zavatra maro be fa tsy ny olo andeha ataonao namagna olo dada olo dindery olo tsisy raha hainy na hely ny fiongony meheramiko igny iny raha hainy inamparaky fo anao vavany mivonto fo de meheramino ny olo andeha tao kamarady ohatran'izany raha vao tsy zany de apetrao olona fantatra fantako igny andeha aiko igny tsy olo jiaby voatery tsy maintsy namanao fa matoa zay ny olo mba namagna de olona afaka ampandroso olona afaka anosokevitra fa misy ane olo andeha agnasanao agandra tsy manjary fogna asanao agandra tsy manjary fogna de mila mitandrina any amin'ny zavatra karan'ireny amen satria misy teny frantsay zay milaza hoe celui qui approche les sages devient sage raha anao zany manakaiky olonkendry tsy maintsy lasa endry
Mazava ho azy zany celui qui approche les fous zay le izy tahiny tompo ianao. Halleluja. Dia mba apetrao koa zany amin'ny tanjona amina fiainana mba hanananao tragno ninao manokana, mba manova fanamby amin'ny raha karan'izany. Anao mila mba manana tragno ninao manokana. Io tsy eka akory fomba tafivoaka ny fomba apetrao ho tanjona. Isika anao mivavaka tongononao fa Jesosy oviagna tragno anahy. Magnino olo nahazo anao ve dia tsy nahazo? Tsy raha anao faran'olo nagnino. Magnino olo manana anao ve tsy nanana? Fa izy ndraikindraiky tsy maharesy lahatra atsika. Za tragno tragno ny maharesy lahatra anao matetika dia ny agnofa tragno. Fa tsara mba nietreretinao zany hoe mba hividy tragno na hoe hanangana tragno ninao manokana. Mba ataovy projet zany re olona, mba ataovy tanjo, ndeso ambavaka. Aza megnatra mihitsy ianao mangatabavaka amin'ny selilana re. Za mbo angatabavaka antegna fa za mbo te hanana tragno ninahy manokana. Tsy mampigadra zany. Azo atao tsara magnantony pasteur, magnantony olo mbo ozitra, za mbo ivavaha fa za mbo te hanana tragno. Tandrimo ndraiky tsy mitangorona aminah ndraiky nare miravagna e. Araka raha nivolagninao tegna dada dia tsy efa hoe jiaby ndraigna anjegny daolo leçon maloha niany andro hafa pratiky. Mbola ho avy tonga atsika agnosotro manokana mihitsy mba hahafahanao mahazo tragno. Ary mba fifaliana ho anahy maregnanao hoe navita tragno zay koa dade. Halleluja. Amen. Manana tragno ninao manokana. Ny olona manana tragno atokisan'ny fiarahamony. Azonao zany? Atokisan'ny fiarahamony. Zany akory tsy midika hoe raha magnofa anao tsy atokisana. Fa mitombo kokoa ny valeranao. Hoe ino tragnon-jareo e? Atokisan'ny fiarahamony ny olo manana tragno. Atokisana banky. Avy koa i banky igny dada. Zany mahatonga anjareo magnontany joro lava i. Teneno aminay akaikinao hoe fa hainao hoe. Amen. Zany hoe rehefa anao zany manana tragno dia miova ho amina zavatra ambony lenta ny adi-tsaignanao. Raha vao anao zany manana tragno mitombo zany degrena asa aloha. Anao hatramizay koa fa tonga le 20 efa mieritreritra akory ndraiky koa hofantragno. Fa rehefa anao manana tragno efa degré hafa ndraiky koa zegny raha iasanao aloha tsy questionao hofantragno zany tso. Tsy jira matso. Zay le ilagna mba manana tragno. Amen. Miova amin'ny zavatra ambony lenta ny adi-tsainao. Zany hoe afaka mampitombo ny investissement anao zany ianao e. Mitombo. Fa tsy questionna 1 million tsotra, mety questionna 100 millions mihitsy. 1 milliard, tsy haiko firy milliard. Efa zany ndraiky raha manomboka asanao aloha. Fa tsy ao fantragno sy jirama fa. Vao mahita olo maromaro ambavadinareo tsy jirama ndraiky vo. Tsy hanapaka jiro vo. Misy olo ny mbola amin'izany e. Mbola amin'izany problème. Jirama hanapaka jiro mampiasa aloha ananjy. Tsy akao, tsy akao. Tsy akeo zare. Efa izy amin'io akao. Amen. Mba ataovy zany zany mba sorato mihitsy mokany hoe zaho tsy maintsy mahavita tragno mandra-patongany tsy haiko zay trakitry finoanao ataovako. Azo mazonao mandra-patongany 2025 dia fa zay le anaovanao nany kakory iforcegny anao atao 2020 fo ohatra. Nefa le izy ary tsy zakany finoanao. Mba manova zany karazana raha karan'izany. Apetraka anao mihitsy programme mazava. Amen. Hitantsika tsara manko fa ny tany sy ny tragno dia zavatra mitombo valera hatrany izy io. Ny tany araiky, tragno araiky mitombo valera fogna reo. Reo tsy miegna valera zany. Hitantsika tsara angamba fa ny tragno na orinasa na tragno-mpanjakana tsy afaka olovanao. Tsy afaka olovan'ny zanakanao.
misy mokolo variagna aiza nareo mipetraka amin'ny tragnon'ny poro, amin'ny tragnon'ny commune, amin'ny tragnon'ny tompoko tsy azo lovany zanakanao. Raha sendra anao maty alanjare ko amoanjare décret ministériel, décret communal ialagna amin'ny tragno iko 1 mois ozy délai miagnanare. De be da be n'olo variagna amina hoe manana tragnom-panjakana, mitondra fiaram-panjakana, fandana mba mijery neninao manokana. Tainy Jesosy anenao. Alléluia. Amen na. Tongava saigna magnoregna tragno ho anao. De agnatin'izay ihany koa manangana zavatra maro idiram-bola ho anao. Tsy raha raiky fogna fa mba maromaro. Am'izay zany raha mba tavela raiky mba misy raiky ty azo alefa fogna. Fa ny ankamaroantsika ry avagna karaman'ny vaditsika ihany mba fidiram-bola ho atsika. Dia tsisy raha azo atao moka e. Vao tsy miasa fogna izy dia fa heriny ake nareo. Vao mihidy fotsiny le orinasa dia fa mihiditra agnaty fahasairana. Amin'ny andavanandro, deny zao, na kely karaman'ny vadinao, na be, mba ndana manangana zavatra anankiray mba hidiram-bola. Tainy tompo ianao. Alléluia. Ndana zany mba mijery an'izay. Alléluia. Amen. Ao amin'ny Noabolagna 19:14 zao mba hovakitsika vetivety. Proverbe 19:14. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy hoe trano sy arena ny lova avy amin'ny ray, fa ny vady endry kosa dia avy amin'ny Jehova. Amen. Amen. Donc zany ianao mila manana tragno arak'ilay nivolagniko teo, mba ahafahany zanakanao mandova. Dia eto ndraiky mila manangana zavatra maro ndraiky ianao idiram-bola. Alléluia. Amen. Hitanao ny renirano sy ny loharano tsy voatery mitovy. Misy renirano, misy loharano calme, fa misy manonja. Ary misy tegna ohatran'ny courant d'eau mihitsy mitosaka. Donc rehefa manana source maro ianao, possible hisy surprise ngeza be ny fidiram-bolanao. Amen. Satria misy renirano calme, misy renirano manonja, fa misy tegna mitosaka mihitsy. Karaha maromaro zany izy, mety misy fotoagna am'le calme aloha ny malaka anao. Ho avy ndraiky fotoana misy mitosaka ny sasany amin'io. Misy amin'io manonja. Karaha maromaro zany mba misy zavatra azo andrasa, misy zavatra azonao hitoditodia. Be da be ngeny tratrana surprise tratran'izao confinement zao e. Ya. Satria ny tavandra karamambady. Zany ihany mba vola niditra tamin'izareo. Or nefa ny vady ny tratrana chômage technique ary mbola tsy fantatra herigny hiasa sa tsy hiasa. Taraiky. Deny zao zany mba mangala lesogno tamin'ny alalan'ny confinement hoe mila manana fidiram-bola maromaro amin'ny fiainana. Alléluia. Testenao tsikelikely magnanjany le izy, fa raha ny tonga am'le tegna izy. Raha azonao tongo dia manangana mihitsy entreprise. Azo atao tsara zany. Satria betsaka an'io zany kristiana ny ankamaroany miasa amin'olo daholo. Miasa aiza ianao? Amin'ny riano. Miasa aiza ianao? Amin'ny orinasa karahan'izao. Miasa aiza ianao? Fa vitsy kely mba samy laza hoe za tompona orinasa. Misy fa vitsy. Mba ilaigna koa zany ny chrétien entrepreneur. Satria ny entreprise dia azo lovany zanaka. Alléluia. Ka aza lentika ny agnatina akanjo sy lamody ny volanao. Fandana anangano zavatra. Lazao hoe amen. Alléluia. Amen. Natoroko anao teo zany ny orinasa Ford, le orinasa Ford hitantsika amin'izao io, efa 5e génération io. Zany hoe Ford numéro 5 zany le ao amin'izao. 5e génération. Zany hoe efa ny fianakavianjareo maro be ny fandimby fa ny Ford fo. Alléluia. Ka mba hafatrafatra agnatin'izany lesona fahaizana miaigna zany, aza manaiky idigna valera fa tadiaviny fomba isandratany.
tadiaviny fomba mba hitombony ka ny atsiketo tsy hoe ampianariny baiboly fogna anao fa mba ampianariny koa anao mba zavatra atonganao ahazony raha inglisy zareko teo igny na olo nianatra be na olo tsy de nianatra taratasy afaka micomprendre an'igny afaka ampiarina amin'ny fiarahamonina amin'ny toerana rehetrarehetra misy anao ka iny Andriamanitra nenao no hiaraka hivavakantsika hisaotra ny tompo raha eo misaotra anao manokana zay ary faly zay ankehitriny no ny fahafahanay nandre ny teninao nandre afatra avy aminao renay sy tsapanay tompo fa velona sy mahery tokoa ny teninao ary maranitra noho ny sabatra roa lela tompo jerevy manokana ny olonao ny vahoakanao jerevy manokana ny zanakao aroka Andriamanitra mba tena omeno anay le tena fahaiza miaina fahaizana manao zavatra manangany zavatra indrindra mba ahafahanay mba hotahina ahafahanay mba handresy amin'ny fiainana tompo jerevy ny olonao matoky zay Jesosy fa ianao ampitombo ny fahaiza-manao any anatinay any ianao Andriamanitra anampy an'ireto vahoakanao reto mba ho kristianina ho reharehan'ny fiangonana kristianina reharehan'ny fianakaviana kristianina reharehan'ny ty firenena malagasy ity ary naizanaiza andehanany Jesosy ho fitaovana mahery vaika ao am-pelantananao izy ananga-javatra misaotra anao zay tompo mankasitraka anao zay aoka ianao Andriamanitra hiasa any anatinay tsirairay avy hiasa amin'nisy tokantrano any ianao Jesosy amahaolana ampandresy ary anomeanay fitahina sy famatina mahagaga trano misaotra anao zay tompo mitsoka anao zay manome voninahitra anao misaotra dada malala Ziona Fraisin'i Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisana. Ziona Fraisana. Ziona Fraisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona Fraisana Ambolo-Madinika. Alatsinainy maraina vaovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona Fraisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavany soavana Ziona Fraisana. Ziona Fraisin'i Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisin'i Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless.
izy io na firaisana izy io na firaisana izy io na firaisana toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana izy io na firaisana ambolo-madinika alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora marainy fitombavaka kosany amin'ny 10 ora sasany arivo zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora marainy hatramin'ny 3 ora tolagandro ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa ny ariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva fiangonana izy io na firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress ambolo-madinika laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69 manaraka antsika ny fahasoavany soavana izy io na firaisana izy io na firaisana Madagasikara manaraka antsika ny fahasoavana Bibles izy io na firaisana Madagasikara manaraka antsika ny fahasoavana Bibles izy io na firaisana izy io na firaisana izy io na firaisana toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana izy io na firaisana ambolo-madinika alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora marainy fitombavaka kosany amin'ny 10 ora sasany arivo zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora marainy hatramin'ny 3 ora tolagandro ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa ny ariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva fiangonana izy io na firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress ambolo-madinika laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69